आज हम जानिबा मोदी केयर प्रोडक्ट ट्री ट्रियल विषय। ट्री ट्रियल एमती प्रोडक्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट आपण माने जदि तार प्रोडक्ट विषय डिटेल जानिबे आपण जो अनुभव करिवे ये प्रोडक्ट सतरे हम पाखे निहाती रहबा जरूरी अछि। ये प्रोडक्ट विषय जानिया पूर्व आपण हम चैनल सब्सक्राइब करंतु आपण प्रत्येक मुहूर्त न्यू वीडियो अपडेट पाई परिबे। हमें जानिबा ट्री ट्रियल विषय। ट्री ट्रियल एमती ब्यूटीफुल प्रोडक्ट जे कि आमर प्रत्येक लोक घरे निहाती दरकार। आमर आर बहुत सारा बेनिफिट्स अछि। ए बेनिफिट विषय हम आज जानिबा। ट्री ट्रियल काम होउची जे आपनकर आक्ने माने पिंपल्स जदि पिंपल्स आपनकर बहुत होउची बा मुहर में पिंपल्स देखिए बहुत लोकंकर स्किन प्रॉब्लम थाइ स्किन रो प्रॉब्लम था पिंपल्स ताको ठीक करे मतलब बहुत बढ़िया प्रोडक्ट जोटा ट्री ट्रियल आपन आपण यूज करजे और रात्रि यूज करी तार आउटा क्रीम अछि ता ऊपर आपनकर नीम रोजमेरी कहउछ जदि आपण यूज करजे त पिंपल्स प्रॉब्लम आपनकर ठीक हेजु। आपनकर यदि स्किन इरिटेशन होउची जदि स्किन कुंडे कांडिया होउची बा स्किन रे आपनकर प्रॉब्लम रहउची ताले आपण एटा को यूज जदि करजन ताले बेस्ट रिजल्ट आपण पाई परिबे। जोटा स्किन इरिटेशन पाई आपनकर एक्जिमा पाई भी बहुत बढ़िया काम करछि। आपण एटा को यूज करले आपण जानि परिबे एक्जिमा पाई बहुत भलो काम करछि। एंड आपनकर ड्राई स्किन जदि आपण ड्राई स्किन प्रॉब्लम रहउची ड्राई स्किन रे कोन होउची ना आपण जोटा कॉटन नै जिवे कॉटन रे आपण कि जे भाबदो पानी रे बुडै देले बुडैला पर से जो ओदा कॉटन रे आपण ट्री ट्रियल पकेबे पकेकी कोन रे आपण मुंह रे एटा लगेबे जे लगाउचंदी आपण रेगुलर यूज करचंदी ड्राइनेस जोटा रहउची स्किन सेटा धीरे धीरे ठीक हे जाउची। एंड आपन फेस रे किछि लोकंकर ड्राई रहउची किछि लोकंकर ऑयल फेस रहउची ऑयल फेस देखिए मुंह देखिए आपण सोई के उठले तेल मुंह सारा दिन तेल लागि जाय पर एते बहुत सारा तिले तिला देखा जाय से प्रॉब्लम जदि रहउची ताले भी सेमती हम करि परिबा। जदि आपण प्रत्येक दिन हम जदि सेमती आपण कॉटन नेबे कॉटन नै कि तादे कोन करचंदी आपण ट्री ट्रियल नै करी आपण एटा यूज करचंदी रेगुलर 2 3 थर आपण यूज करचंदी देखिए आपण को करे माने स्किन को नॉर्मल कोन कंडीशन को आसी जिवो और आपण सुंदर देखा जिवो। सेमती आपनकर किछि लोकंकर स्किन से पूरा ढिला जाय थाय जेंति एज जति लागि जति अधिका जति एजेड वाला लागंदी जति आपण सेटा से केस भी जति आपण एटा रेगुलर यूज करचंदी तने एटा भी आपनकर बेस्ट रिजल्ट पाउचंदी। आपण स्किन टाइट हे जाउची आपनकर आपण तार बेस्ट रिजल्ट पाउचंदी। जदि सेटा यूज करले कोन हो ना आपन को एज स्किन आपण जति की एज लागि जति आपण ऑलरेडी 5 वर्ष 10 वर्ष आपण जति एज कम वाला लागि त क्यूट वाला लागि आपण टाइट आपण स्किन लागि आपण ब्यूटीफुल आउट भल लागि। तार नेक्स्ट बेनिफिट होउची एथलेटिक फुट। एथलेटिक फुट माने या हम बुझिबा आपन देखिबे बहुत किछि लोकंकर थाय ओटा गोडर प्रॉब्लम थाय गोड सब देखिबे एमति खाना फाटी फुटी एमति बहुत माने प्रॉब्लम थाय किछि लोक काम करत भी एमति लेवल काम करत नले एमिति भी अरे गोडर प्रॉब्लम थाय गोडर प्रॉब्लम थाय कोन हो ना आर ओटा बेस्ट रिमेडी होउची यार आप किछि अल्प पानी गरम पानी नेबे नखौसु पानी नेबे आपन माने ट्रीट गले कोन तासे ओटा 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप पकई दे कोन बाउल रे कोन करे गोड को बुडे के 10 मिनिट रखि दे 15 मिनिट रखिबे ये रेगुलर प्रोसेस रे करूचंदी आपन देखिबे आपन जो एथलेटिक फुट अछि आपन गोड पर जो फाटी के खराब हो जाय गोड प्रॉब्लम हो जाय से पूरा ठीक हो जाय से कोन नखा जो कहउचंदी नखर जो प्रॉब्लम होउची सेटा भी सेमते आपन कोन करबा आपन रेगुलर यूज करचंदी ता बेस्ट रिजल्ट आपन पाउचंदी और आपन बहुत लोक पे यूज करी ता बेनिफिट्स पाइचंदी। आपन यदि कौन सी जगह देखिबे हाथ बेलकर भाबन कटि गला ब्लड बाहरला हाथ कटि गला ब्लड बाहरला देखिबे ब्लड आपन कहउछ ना बंद होउन कि आपन कोडा पोडी गला कि जळी गला आपन फास्ट एड भला इमीडिएट हम आपन यूज करछे त बेस्ट रिजल्ट आपन आर भी पाउछे आपन फास्ट एड भला आपन यूज करि परिबा। एंड आपन यदि कौन सी पोको कामुडा पोको कामुडा देखिए फुले जाए बा कुंडे हुए माने एमती गोटे किछि गोटे रिएक्शन स्टार्ट हुए सेही जगह भी हम कोन करबा आपन यूज करि परबा बेस्ट रिजल्ट हम पाइबा। एंड आपन स्किन बहुत किछि लोकंकर पूरा बॉडी रे डिजिओडर जंती गोटे बॉडी ऑर्डर गोटे भलो ठीक लागे देखे बस जाउथिबे कि कोटी गोटे आपन पाखे छिडा आइतबे ए बॉडी गोटे बैड स्मेल है से गोटे डिजीज टाइप रो सेते गोटे किछि लोकंकर थाए सेटा एमती गोटे थाए जनरेशन माने गोटे थाए किछि लोकंकर थाए सेमती ताकू हम ओवरकम करिया पे को करबा ना हम डायरेक्ट अपन बॉडी जदि अपन एको ट्रीटमेंट लगै दोछ पे यूज करे त आपन कपड़ा पड़ा पिंदु से डिजिओडर ता आपन जो बॉडी ऑर्डर ता देखिबे धीरे धीरे कोन हो आपन घर जम्मा आसीबो पाख लोक भी जानि परबे से डिजीज जदि अछि से प्रॉब्लम अछि स्किन प्रॉब्लम अछि आपन देखिए सेटा बहुत बेस्ट रिजल्ट पाइबे सेते आपन यूज करके आपन देखि परिबे। आपन किछि लोकंकर हेयर प्रॉब्लम माने एंती देखिबे तो चुटी फुटी माने मैक्सिमम खराब होय कारण होय डैंड्रफ जदि हम चुटी के आसीला बा मुंडरे आसीला से देखिबे आपन चुटी फुटी सब उपुर जे बहुत बड़ प्रॉब्लम है ताकू मेन हो जे हम डैंड्रफ क्लियर करे छै डैंड्रफ क्लियर करे पे कोन होय छै ना आपन शैम्पू जे करछन आपन ट्री ट्रियल केमति पकाइबे शैम्पू करे त 2 ड्रॉप पकाइ आपन शैम्पू करते रेगुलर शैम्पू करिवे चुटी भी त झड़ीबोनी आ एटा भी बहुत सुंदर भी रहइबो आ डैंड्रफ जहा से आपन सब क्लियर हे जिवो। नेक्स्ट देखिबा
ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବା ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନାକରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବେକରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେ ଜୋରରେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଏମିତି ପୁରା ନାକ ପାଖ ଚୋକ୍ ହେଇଯାଇଥାଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ବିନ୍ଧୁଛି ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ। ବା ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଆପଣ ବିନା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆଗେ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଲିଫ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ହେଉଛି ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବି ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଥଣ୍ଡା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରୋଜିନେସ୍ ମାନେ ଆମକୁ ନିଦ ଲାଗିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ କହିବା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ନିଦ ଲାଗିଲେ ଡେଞ୍ଜର ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେଠି ଦେଖିବେ କହିବେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଆମକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଆଖି ନିଦ ଲାଗିଗଲା ଆଖି ଲାଗିଗଲା ମାନେ ତ ଅସୁବିଧା। ଯଦି ସେଇ କେସ୍ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପକେଟ୍ ଏଇଟା ରଖିପାରିବା ଯଦି ସେଇ ଡିଜିଜ୍ ବା ସେଇ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମର ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ନିଦ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବେକ ଲଗେଇଦେବେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଦେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଦଟା ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। କି ଦେଖିବେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ରାତିରେ ଆମେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ବୁକ୍ସ କିଛି ପଢ଼ିବା ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିଲା ଆମେ ନିଦ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା 20 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରିଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଆପଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଫିଲ୍ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଅଫିସରେ କିଛି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହାଇ ମାରିବେ ତା ନିଦ ଲାଗିଲା ବେଳେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟ୍ ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲଗାଉଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଡ୍ରୋଜିନେସ୍ଟା ଆପଣ ନିଦୁଆ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ପଳାଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟେଡ୍ ଭଳିଆ ଆମେ ଯେତେ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫାଷ୍ଟେଡ୍ ଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଘରର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟେଡ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟେଡ୍। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଘରେ ରଖୁଛେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଳିଆ ହଉ ଜଳିଯାଉ ପୋଡ଼ିଯାଉ କି ଆପଣ କେଉଁଠି ମାଡ଼ ହେଇଯାଉ କି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟେଡ୍ ବକ୍ସ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଇ କାମ କରିବ। ଆକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ଆର ବେନିଫିଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ଆର ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜେ ତାକୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆର ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ତାର ଫିଲ୍ କରିବେ ସତରେ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା କେତେ ଜରୁରୀ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରି ଟ୍ରି ଅଏଲ୍ କେମିତି ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଦୁଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ସ୍କିନ୍ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେଇଛେ ଭାବନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବେଲୁନ୍ ଆମ ଦୁଇଟା ସ୍କିନ୍ ଅଛି ଭାବନ୍ତୁ ସ୍କିନ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଏଲ୍ଟା ଯାଇକି କାମ କରୁଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କାମ କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଆମର ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଦେଖିବା। ଭାବନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ଯେକୌଣସି ଅଏଲ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ରେ ମୁଁ ପକେଇଲି ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ପକେଇଲି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକେଇଲି ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପକଉଛି ଆମର ମୋଦି କେୟାର ଯେଉଁଟା ଟ୍ରି ଟ୍ରି ଅଏଲ୍ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କେମିତି କାମ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପକେଇଲି ମୁଁ ଏବେ ପକେଇଲି ଏବେ ପଡ଼ିବ ତ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଖାଲି ଫାଟିଲା ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ ସ୍କିନ୍ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଟା ମାନେ ଭିତରେ ପଶୁଛି ବା ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛି କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ଏଠି ପଡ଼ିଥିଲା ୟାର କିଛି ଫାଟୁନି ବି କିଛି ଫାଟିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ଇଏ କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଏତେ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରି ଟ୍ରି ଅଏଲ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆର ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆର ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସତରେ ଇଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।